badam fenfe majiro wati nate kana me duyan fambe ana barkabla ni famajini wonymalon fulal ne yokomi ay kalon dimasi ana kana bola manden kunyemolma bi anka senabolike kana demsen doliye ba ni kama fene ka foko memba bankrana bi odisi ka foko ko fo gouvernement madame obe fagarsa madame me ni ka o demsen robtunsa men ko fo anye kanyira de men ko fo ko ne freke ko kanjireta ikalo mo kanka senabolike kana wonyo mayininka ale demsen badi fayda ka foko to masri nyanama mol kanki bulusu mena to masri nyanama wole kera sababu ka fo kanka senabolike kana aye nika o kunyama fene anka wole fanyana ka foko wati be antana politicien tala brebre de krul hali ni tayor li ledi mandenkali di nidi kunya ado men kan sen fana yidi anyo wole fula ka fo kanye bekon nablado kana imayininka ay ke walilla mbabi anka senabolike odo kana nayi anna dimsen ye aleka fembale konisi sena adina ayre dante folo yanka anyi kuma damina assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà itodi yemuna ne tole ko Mamadou Touré mfabra molu kabo dabola olunkilla ko Mamadou Fodé Soria nde société de gardiennage le kunasi badi ni min toye ko fama sécurité. Nika mafene Ibrahima kafoko ole kera sababu di kafoka mbrana kana ibaronyo ya minto ko fama security atobukano di fama security ale société le di min dodo ni ka molla kanla kalbulo fen nakanda belengbel kana watnyele ke mol branyama fama ko wonna ni nyajoma ikani miriata nyajoma braben kakari kansan alhamdulillah ndi barkalla binyonlo ni inara kanande manyininka mandinkando anna bara nyama we kelande bolo jusula se walidi donc ndi wali nyumalon wala ka barka blanya ko sobe femi ye kono gbenindi ani la kandandali anu no an wakalla ka woleta ba fabra kono be isenan kulikela ni ambe kambolo du nyoma be don donita ana an fabra di ben ana mandendi dia mais ni an ka fo ko fo mansake kileye ko beke adon kilente na sela kola ba bolo ko ni kilente bretala wole sabula anu fana kan wakali ko anye ni pharmacie asena we anu ya okipe moy la kandanina fama ko wo boni yoro min ko mi no nyini kala memma munna an ka to la ko fama manden kono la kandani na liye fama le bolo tre iba men ko sofa o tre bola fama brale donc ni ante o sofa ko kunda butun donc an no an kono do miri wolema donc jana anu ye la kandani ke togo de la anye o la kandani ke fama kelen wo tola ba fama le sini manden kuna hambi bien que abra moderniser mais anu fo anya na société to la butun ko fama sécurité. Okay. Donc atoboni inde voilà nika ni nkonya fana mafane aika ni miria soro nya jomma anani nya jomma ni miria boni yoro jom anu no an silale kan hakil la miri ante bra ko chemin ki ambetre les jeunes de RPZ le dit mais ni kisi ko ile mabara soro idu nyol do yetala harge kelente bela do harge ka bondodi bela sans te rokle donc jana nyambolo si an kamri jana nyansi wunya anu fana ye ko do da ben andi sengere mado na mendo ka banka demisen gbedelu mademen jani pouvoir nyalo te ando ba beni la sans le donc nan kan si wunya tin karamfa alpha konde la manse anyin kono lado ha wo ye ban yenten ko ma fendanu ma anu fana ma fen kangerenye geni ye afo kumansa ma fen kenye na jamana ma fen kenye igere nyini ka folo ndo no mure ken na jamana nye no mure ken na mansanye pour que anodi dia pisi nambe kambolo du nyoma
karamfa alpha no a no di si madiala adu foko ba me ano gbele yindi akelen ta kala ambele de aka anu mandin kalle wole ka ke an kambulu di nyoma ba anu yan sebedo mol la kandanima uba ke an di dosoro an fana di molu de men di barasoro an fe donc miriale kan lo fama krela. Okay. Fama training ko abra si sena abra ke fama sécurité di aye bara joni junjuman kala woro. Fama sécurité training ko fe. Puis anka fama ke groupe le di. Ay killa fama groupe. O fama groupe o repartini fama sécurité, fama nettoyage, ani fama décoration. Fama sécurité o wole ye domaine de sécurité di. Fama nettoyage wole saniya ko kuna. Fama décoration wole ye mol la bonu décorer la ani bureau ni fensiaman fauteuil lieu o do fensiaman yo kono. Mais femi ye sécurité di la kandane ko kuna sine. Anu ye spécialisé ni wole do baake. Okay. Donc sécurité au boloma gardien de liambolo men ye kono ben kera. Kono ben naru luta lambulo ko wal formé ka fani san kablal manu uniforme di ani samra ani matrak ani équipement donc wole lié mon la yoro la kandana appareil technologie fana yambulo mi ye kila balise o babli la mambli la ube ila moto ni sonu kata idi se ila moto masrona ba bo fansi inya ila moto la ila téléphone android me ibolo idi se ila moto wadia be ila comme il la moto nyamiten kan san yaka kan ka kelem bi la moto la ni ala sonda no ay double la français lodi ana commande kuda men nato ka bo turki o basse ani ala sonda ma andi balisi kelem bla la moto la me adi kedi nama ken da frande adi bla la moto la ida fo manden ki baro fana ni kan ni ala sonda ma o ba ke la moto la ila moto yitale li wudu wayla yesuno okay bani ni mo idi nyoka fo kwa ila moto la ko madina ile ka ya brata mi madina ile si tola ikila moto la sai koro isi ni nodo ni kila moto parametre kwa te bola kona kiri kono ni mo men ka moto ta ko adi koya moto abata mbi kona kiri limite lansana barrage moto disa funa ka pousser ka kose abado lansana barrage kona kiri zone kono to admene ano kai na refna mraswa rawdo donc o équipement menu ya société siama ya menu ye kono benin kuna ko mandulu mais wolu très mal spécialisé moto tado mambili ta yalbulu mais an no ma fenendi kona kiri moto sonya ka siama mblidi wole kan lo wala han turki ka wawo équipement nu nyinin ba belle ko kurata la kanadi fabra e ba men dolu bara na duma ye frère be ke iseko la ye wota ina di fabra wole kafsa donc wole kan lo na la moto lu fana tadi mambli ta yambulo moto harni ne soli bulo pisi ne sodule électrique le mais ni batterie burfe ni batterie le ala andi se na balisi blala la di tracé nika o kunya mafana robtun sa anye si fade min don bi alka fama sécurité ni si sena sanjona asanjil nin fama sécurité sida sena anka papier légalement so don 2018 le la donc ça demande au l'été évidemment mais quand on vient entre débrouiller la folo ka bara de façon bénévolente donc puis c'est agrément ko vraiment a faire a wari tetanku donc entre en débrouiller là kadam na 2017 makana donc mais 2018 le en ka moyen seron ka wa en légal en ko formaliser jel barala jeli ay bulu bi anye si fare min don bi ni ka konte bo min ye sécurité la ba min ye ka yoro do ben ka daro ben ko ma barala jelle fama sécurité bulu bi bi ñon lo barala men ye fama sécurité bulu sécurité konona la permanence ou lieu motan lo le di nettoyage ou lieu mo moande di maintenant sécurité kono volet sabali volet folo volet ye surveillance di volet flanan surveillance gardiennage volet sabanan événementiel bon événementiel o min wodi o fana molu ye wolu te sara la karola o lieu sara la événement par événement an balu kana bo comme meeting politique ani événement culturel lu aldina kana événement wolu kono ben donc wolu fana ye o molu kasia o mo min formening o fana mo yin adi mo mombo
donc fama kɔnɔna la o le ani technicien men ye balise installé la donc okay. Baden fenfe majido wati nate ana barkabla ni famajini wulmalon fulal ni almani alma fili yokome ay kalo nyamma anye barokanale dakoro wati nate woto dobredi ba ni kama fene ka foko na ye fama sécurité demse min ka bonjrela koninke ka kusisina ka yere ta ka banka ladima ta ka banka mandinka shama mademe ka barata ka dalma ani wile barokanate bedo kalon ka foko ye kudman badi wo ye kudman bafanandi mandinkai minduma ay tulla nafura ka foko beisi gouvernement mo be beisi to kokamol makono la wo te kodi ou be beisi yere mo grelma meni ki wuli ki yere ta ke kelendi wala kala nyi sina bol kala ka waw mandin ku din ku nyamol ma fene men fanandi sal madame na wul dal madame men fana mako bake modulla wol fanandi na wulili ke ba anyi la mena duya fambele watinna sumsen subay me nika ama fana butu tureke watinna nika entreprise sina ayi troya le fana a troya dia romando troya mafan fana ye ayi troya jonsrona ay la barada kundo man troya semande masrona nbulo baranda kundo man troya foloma moluma anna service ni lombake alte valeur accordée la anye ni ka ma fenen femi ye sananyadi ni ay kila to bukando ko nettoyage molu derni menna wole ka wadini nun ta so kanal di kwal yalla kalbula don kono anu don ye mère de famille responsable dimbayatilu anu wole tala kal formé kal lakaran al ka kan ka bara kenyame anyumala andi wolu sarake kal formé formation baba andi attestation daluma anya wole tala ka waldi mais molu te valeur accordée la anye premièrement al dinna mo wolu kili ko boyden te baradente donc dole fana naye wodi donc al te wolu bonya la baradia killing al te sonna wodi bola idi se wala da yafo ko ka 300,000 di société ye 300,000 ta société ye muso wo sara 300,000 do société ye a fana la intérêt bo 300,000 do muso de fensoro donc molu mantroya foloma lodi mantroya folana wole subvention di franchement ma ko ye financement na isi abakenya si kan depuis an kado mina anyi barala angere kan sele do amma mosoro folo mendi andem donc nata yanna anye service qualité mendi wo ferete anye donc amma ko ye machine dolla nettoyage kono franchement wo moins tanye kanadi wo man troya yankan kosobe non te ile bansandi la bonlo la ibre ila bonlo milliard kala donc ka wa keme buruburu me yebola ka nettoyer wo sara ya molla aduli siama yanki lambo wa banna proposition fo ile ibre la bonlo 1 milliard ibre lo 900 millions ando ka fo ku nettoyer kala sanya ka kisa wala amba fo atatam la 5 millions na ul di kabauma préféré ne ko 1 million e mo tanta kala wa ulu bara tele lolu donc halni ka wabi saba le dol bema par jour ka banko la production ko kan ko ka 5 millions di mais andi ngere ke nya su bema me molu alta son donc alta valeur accordée la nya o man 3 an kan ko sobe do bura frante yo komi bara dendul fana ye ni ka wulawa molbra alwa molla fendo tien ou bien ka fiali ke wodo kunko la ile kun yala sa se o mantro de fana tay masoro o mantro yama masoro folo ba ka masoro anna mol be formé ninde anne officier de li barala comme surasilu donc cheguro la molu anti drogue parti la wo molu yi anne menu bolo dini nyoma mbake motala wolle nato ça c'est pourquoi ante mo site la ni ma formé amba na mbila sebe dagbe ndi sebel bela nyonkan aba siya andi wolu kilika sebe o bedaluma wole liye molu kelen wole la kalma fene psychologue lewdi adi mol ma fene kala moralité ma fene ka lon yerema est-ce que modisi la ne ala la mendo baboye ando formation kunda formation baban texte dike donc momo nin si kada fenfe ma oteta la donc pour le moment wati mendo folo depuis anu ka bara domina
amma u mantoro ya masoro anna baradin na kudo folo ka fombral lawyer gbede demuso ni nakali abra na bribla patron keko o koni amma mantoro ya masoro folo amma mosoro amma u funa mantoro ya soro folo anna baradin brasun dike famin ka fo ambra na mola wa abra wasun dike amma u funa toro ya masoro folo mais molu koni ye anna mol doyala ka sabu ke normal kili ko boyden aldi kuma fol ma mendi ke algisu kasukodi dulu ya alena mol do la ko so be ande o la contrat résilier ba ko be masidi la bunyale ma donc a masidi ni ala wul ni bunya ma no tado ante fen soro na faida mais ne bunya fana tado donc ande o la contrat résilier o man tora ko ni islam femi sécurité fana di aduma nyanye na azan masidi nyamin o frère ba tanye donc manque de moyens yankan kosobe donc ni an ka makuma ma ma ofo donc aditre ambra mako antro kuma donc molu te valeur ba accordé la anna service ni donc man tro ale yankan folo nika mafene anye wati min dote alala late na ye jankaro badi an ka mema ko covid na ye murawanya di obra ki ka ke fambe ado lul ni bonni kono yala sa alu non wo ko minala nya joma kala baralalla kanda ubien min yere fana yuno saul kana asron nyama alla baraden fana kana asron nyama ma wi fe ay ka wul baral kenya juma femi ye murawanya jankaro di ay dunye fabuntan fla belela principe de sécurité menu tani ani gouvernement no sariya menu tala fama sécurité fana tese a tabla o kofe ni we distanciation di molu kana mado nyona ka masque don ani ka ganu do iboloma ani ki mata molla donc anna mol ye fansi olu ye principe de distanciation o obeyilali donc o kono la boloma o mesure tanambulo few jama ya kala nyami am fana ni ya kala nyawulema nika ama fana Europe tunsa yala sa se jankaro ni koma ba ko bele lallo ni dunya fambe dunya lallo na senkale watin na tola yala sa se o fana kofri ma se société ma na e covid akama soron ko sobe 2020 kerando bolo san wulembale di ba kamasoro anu na contrat lolu le résilier da 2020 na ka berotien menu tre anka kantre ka wadi soro mendo kono berotien dama ka sabu ke coronavirus di anna contrat siam fana tre anna client wuluko ante contrat la lola koni ambra ma fenen ale dinyam ma folo anye karo kelen karo fala ma fenen ka karo saba nanin ke wojulu ye wolla ka sabu ke covid di wolu ma se wo sarala donc an ko anta se continuer la barala nyaawuma ka julu tolla a wala la nyon kandetun femme ndo mani masisrala no ubumba bata sisrala donc akam mantoro bal la sama mantoro ba wala yan kanye maninkal flana damina ni ka mafana ka foko société siamam bale ambra yambi min fana dodo ni wo kunyalla mais ay bra yambutu sa demfra bojon ani tolte ay mun kala dulte men kinyon kala demfra bom mi ye andulu ni do wolute bante fen to fola a folo e munedi andulla azanun alla tan yambulu nyaayira la ka fo allelu nandulu ambe kelin akorote ka fo ko andulu min sini direction kono analulu min terrain kan ko anu ka fisaldi anu bo contrat nyini ni allelu tie contrat ta sekelaw mol babara damma nyalul le lawala ni ma allelu bonya nalulu makei iba men bi ay fola RTG la ko fama sécurité anna baralal le baralawul babo lo mi ate fola butun ko fama RTG la donc anye na baralal bonya la na baralalu nyalu bonya la nye bonya mi la na baralalu kan ayele ko jula ye bonya men la manankun kan ba jula ba kenya jula la tono ba woranya ya ta bana manankundo donc anu fana la azan yambolo manankunde donc anyal bonya la o différence ya ne dolte a flanan anye madu nan na client na client tuma benya mo le lawula min de wani ni kali sebe din na client ma
bara me kela kena nyamala ala folo nya ni awanya nyi entre minu kela brama falin igi su kasi dia yado donc ndinna kilian manyini ka tuma ben nyal manyini kalali ni aluka fo men manyin ndiwu ma falin ni aluko men kanyin ndido lawo kan donc anyen na kilianu kodo le tuma be ka al donyini ka donc pour que anyen en améliorer ba andulu na lawulila fabra makadandema donc différence ye flanandi a sabana anu technologie le utiliser la bake katamidol la technologie mais utiliser la numbolo c'est à haut niveau donc puisque ni kama fene appareil do le utiliser la dol bolo yan sinuwa le woldi donc anu kama fene ni brato barama bara ke fembere la c'est pourquoi on wada Turquie ko wa appareil tayin menu la technologie kabon en plus albe dernière génération de li donc bandu la balise ma fene balise wolu yendo i ba ke dunyo fansi nya ila caméra le ala ni moto le ni mambili ay babla la moto ba ke fansi di sama fena video donc mambili aba ke dunyo fansi nya ala non seulement ka ku ya tracer la tumo tedi idi sa ila en vidéo donc au lieu vende di men antenne to na men na quoi ici ni brato mo la fen kono bemma ya ka kenyama dolu yen wulda fo bonde mambili tembolo moto tembolo ma ko yen na yoro le la bara dia le mbulu nya fa lu camera le blay dolu yen lo la camera bla la luma dolu yen allo la alla biro kono dolu yen lo la bla la école la donc beye fende di men ye anna domaine di donc camera lu yambulu menu kanyin mba camera model lu yambulu mba bla yere tisalo na ko camera le ne mat entre abla la le mboko ye tesa fo la ko ka camera mbele ma eti tesa wela donc camera lu yambulu a la technologie kabon ko jua donc an afa fana ni kabon kubarka badem fenfe majudo watina baro kun foloma letre odi kunyma na barkabla ni famajini wonymalon fulal nye albake fanfa kala ka foko ina makalko